দফানি বাকি যত বড় মানসুক মাই আছে ইয়াবো রাং করি পুরো দফানি কক ফাইয়া পুরো রাং বাহিকে আছে নাই পরিবার বাহিকে চালক নাই ম কগ্ন তুই চিনি বেলাই মানসুক মানি কক जों ফাইজা গয় অনেক সময় ছাও 18 মুরা হাসিবনি চিনি বড় রগলে দফানো হামজাংনা রলিয়া সিপিএম ফাইকে সিপিএম দল দল বিজেপি ফাইকে বিজেপি দল দল থাকো এমন একদিন মানসুকনায়া বড় রগনি কোনো দুষ করে কারণ তিনি নব চাহনাসে করে আছে তিনি রেগানি সামুং বাইছে সিপিএম কতর কতর জনসভা খাইমানি आं एमएलए फुरबो नुखा एमएलए कक थांग्रुबो नुखा रेगानि सामु रिया नन कक थाइजे सामा बायजे सीपीएम नि मिसिलो बमा थांबायजे चिनि बरक बरक तंनाय बरक थांनाय खरक बुसुक बरक चाकरि खाय नरनिमो दलाई डिस्ट्रिक्टो खरक बुसुक बरक चाकरि खायना प्रश्न खाय खुवाई सदरो देवबर्मारो जमातियारो बाचिनि जारारियां तंनायरो जों जतजन चाकरि खायो दलाई डिस्ट्रिक्टआव आसुक बरक चाकरि खायो आबां सिवायथि नरक जगबंधु पारा थांनि निनि गन्नाछरा थांनि खुवाइनि मांगो चाकरि खायने रखायो सदर चाकरि खायने फायो किन्तु सदर खुवायो आं खोनायाखौ जगबंधु गामिनि कुन अफिसार मास्टार खुवाइनि स्कुलाव चाकरि खायो मांले खोनायाखौ सारखो खोनागोन आंले खोनायाखौ तार माने खुवाइ सदराव चाकरि बांखा नंगरो चाकरी करे नंगरन बरक ताम खायचा नंगरन बरक होइचाओ लेबार खाइ माचाओ सरगो इटबगी माचाओ मुया फाल माचाओ बलंनि बलतानि माचाओ तामो तामो रोजगार दं बायचे राबार बागान चिनि बरक किछु खायगा राबार बागान राबार दामबो कमेरिनि खायचे चाइनाओ जखन 250 टाका इंडियन कारेंसि बाय 250 टाका राबार दाम त्रिपुराव आप्रो 85 टाका 90 टाका खाय देखायছে तांगै आबो नकवान सुदा नायखा कारण वानजि महाजन रक आगरतला शहर आसुगै दङो राबार खायो निम बरक बांग्रा कुबु निम बरक राबार बुति थुना थांबुरो राबार बुति मकलक्लाय मकल लुगियांनाय गोबां बरक आं सिउ खायो गोबां बरक निन बरक लेबारी खायो राबार खायो आइचुक बसाई राबार थुंगै वानजि महाजन न फालो वानजि महाजन आगरतला नाचुगै ट्राक चुक्ति ट्राक की ट्राक बरक राबार शीट निनी जेके टायर्स पंजाब टायर्स एमआरएफ विभिन्न कोम्पानी न बरक और राबार फाले कोटी कोटी रां रोजगार खाइतो खरकसा बरक विश्वनाथ देव आगरतलानि বনাংশলো আপনি করেনটা কি বসাওয়ান শুধু সারা ত্রিপুরানি রাবার থুমবই পাঞ্জাব টায়ার্স এমআরএফ টায়ার্স দান ফালো এবং আনি বছর মিনিমাম 5 থেকে 6 কোটি টাকা রোজগার দেব শুধু রাবার বেচা কেনা খাইয়েই তিনি বিনাশে গ্রাম গাইছে আবো সাবনি বাগে ইন্ত চিনি বরং বাগে তিনি আং হিমনা মুসুঙ্গো যেমন দাম রাবারনি দাম তাঙ্গি কমি সাবু কমিনি তিনি বাজারও পেঁয়াজনি দাম বাড়ি ভাইও 1 কেজি পেঁয়াজনি দাম আগে কুসুক তংমানি 20 টাকা তংমানি 25 টাকা তংমানি তিনি 50 টাকা 60 টাকা থাং সময়কা তিনি ওর মসু গোথাং মান থগলিয়া নর মসু গোথাং বড় নক বুছিনা মসু গোথাং সাউনর বিলাতি মসু আগরতলা শহর 400 টাকা 300 টাকা কেজি থাকা তিনি তাঙ্গি দাম বাড়ি সাবকলাই और सरकार निकायसे भूमिका दंना दंमोन वानजै मंत्री सरकार बरक सिओ निनि रतननाथ बिप्लब देव बसिओ तिप्रासानो जुदि बुथारना गाय राबार दाम कमिनि मारनाय पाया दंनाय बर तिनि और चिनि तिप्रा मंत्री रक मेबार जमातिया दफा हामक्राय मंत्री तिप्रासा हामक्राय मंत्री तिनि मेबार आगुबि फाइना कक दंमानि आनि तिप्रासानि राबार वानजि जदि 100 टाका रि पाइखाय सरकार मना 250 टाका दाम रिचों पाइग्रा नाय तारपरे चीन देशो जों फालनाय गां गावनो मेबार न यस मेबार नों काम गाहाम खायगोन किन्तु तिनि मेबार बर मेबारनि कुनो सामुं गरै कुनो सामुं नुगिया मेबार बक्तृता रिपुरु साओ যারা তিনি ইউটিউবে
ক্যামেরাও যারা আমি জবানবন্দি খাই তখন এরকম বিশিন্তি আমি বন্ধু মাই ফ্রেন্ড মেবার জমাতিয়ানা নজর দৃষ্টি আকর্ষণ খাইছাও নিনি দপ্তরও 275 জন চাকরিদার বুমুং খুলিয়া বুইসাও বুমুং তা খুদি বুমুং খুয়াগান ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী নো বুড়ি ফাং দেন নাই আংকি বড় বুফাং দেন নাই বুফাং জমাতিয়া বিনু মেবার জমাতিয়ান না বলে ও মেবার জমাতিয়ানি দপ্তরও 275 জন বড় চাকরি তলান জাখা আ চাকরি সাবতলান বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী আর ত্রিপুরানি চিফ সেক্রেটারি সাইন ক্লাই চাকরি নির্বাহিকা পড়ে উলো মেবার নো বুইসিনকা দাদা নিন দপ্তরও চাকরি তলাংনানি নংলে সিয়াব আং মুছো সিয়াব বুবুতলাংবো বস উলো সংজা গাই ও মন্ত্রী রোগ তিনি ক্ষমতা করিং মানি তাঙ্গি করিং जों ত্রিপুরা সারো আবনো সিয়া जों एनसी देवबर्मा এবং आईपीएफटी नो जों आगे साका 2018 বিধানসভা নির্বাচননি আগে এই রবীন্দ্র দেববর্মা আসুকজাক বিজয় রাংখলাং অনিমেষ দেববর্মা এনসিটি খ্লায় আফরু 9 রাউন্ড এনসি দেববর্মা বাই जों মিটিং খাইকা আফরু যে বিজেপি বাই जों অ্যালায়েন্স খাইনাই আইএনপিটি এনসিটি आईपीएफटी 3 বদল जों মিলিওই 20টা আসন जों বুট বাতাইলাইনাই এবং তিনি যদি 20টা আসন जों আঞ্চলিক দল দখল খাইকাই বিজেপি সাইজুং সরকার চালক মান খামো মানলা খামো বিজেপি ফান গোনাं ফানো আর ট্রাক গাড়ি 6টা চাকা 8টা চাকাও চাকা ঠাইব্রিলে আনি আইএনপিটি নিং খামো আ চাকা করিখাই তিনি বিজেপি সরকার ট্রাক গাড়ি মাল মানলা খামো जों এনসিন সাকা মহাই সুযোগ বছরের পর বছর তে ফাইগলাক মো একটা স্বর্ণ যুগ চিনবাগি বিরাট একটা সুযোগ মো সুযোগ ন जों ব্যবহার মা খাইনাই বিজেপি ন जों 24টা 25টা আসন কাশুই মারে নাই जों আঞ্চলিক দলনি বাংলা করিকে মো সরকার চলিয়াকে जों মাতন নাই এনসি দেববর্মা চিন কক মানি লিয়াবলে বথাঙ্গৈ जों बाय दाममाया বিজেপি बाय दाममाया नि जों কইমানি जों বিজেপি नो अनुरोध खाइका বিজয় রাংখল बाय थाङै जिष्णु देवबर्मा नगो যে जिष्णु बाबू एनसी देवबर्मा साओ যে নরক বিজেপি রক বনো দামরিয়া বনো কিসা দামরুই নরক আলোচনা খাইদে এনসি দেববর্মা जोंनो শিখিবই প্লেন কাউই থাঙै তাম খাইকা চুক্তি খাই মাত্র 8টা সিট বেজে ত্রিপুরা ফিরক ফাইবাই উলসেওরা আইপিএফ 3-4 রক হই হই নাই এবং ইউথ আইপিএফটি রক তে একটা সিট বারের খান 9টা সিট মাঙ্গা বরবে গাবা নং ত্রিপুরালেন সামনাই নং 20টা সিট ওসি নং 20টা বুসাই মায়া নং আরোসি বিজেপি নো খুলুমবই রাং বাই নং সমস্ত সিট ফালে 9টা বাইছে নং আর বুট বুসাও নং নির্বাচন আগে বুট ফেলিং থাকাবলে আর তিনি খাই বিজেপি নি বুসে 36টা আর বংনি 8টা 36টা 31টা সিট তবে দিন সরকার চলিও নিন গরিবান চলি তঙ্গাতা আবার মেবার সিংই চাকরি দিব আর মেবার সং তাবুক সিকরি জাগি দম মিয়াবো মেবার সং সিকরি জাগো যদি আগামী দিন মন্ত্রী রদ বদল খায় এনসি মেবার নাও থাকতে পারে সিকরি জাগি দম মন্ত্রী মান্নান বাগাই দরকার নাঙ্গাই এনসি মেবার সং প্রয়োজনে বড় বিজেপি পার্টি ও হাত থানা রাজি দম নিন আইপিএফ 3 লাখি রিপোর্ট থাকনাই বড় দেশ তার নাই ও বড় গ্রহ তিনি মন্ত্রী না বাগিনো ওয়ানজি হা পাইমায়া আইন দङ টিএলআর এলআর অ্যাক্ট ওয়ানজি চিনি বড় হা পাইমায়া মনো আইন দেশনি কিন্তু তিনি এনসি সং মন্ত্রী চামানি পরে 33 পরিবার এমন জায়গা কাহাম কাহাম ন ফালি দে ওয়ানজি ন ফালি মানো নরখনে পারমিশন রই তিনি 10 বুচিনি জায়গা পাইনা নারাম খাইকে মন বাগি जों মাহনো 4.5 মাল হাই জায়গাও তিনি বড় গ্রহ চিনি বড় রক জায়গাতেই নক টাঙাই নরক তং তঙ্গ যদি এনসি মেবার হাই বড়তে 10 বছর ক্ষমতা তঙ্কায় নিনি মো জগবন্ধু থেকে আরম্ভ খায় 5 মাইল 4.5 মাইল 3 মাইল 2 মাইল কোন জায়গা বাদ তংলা ওয়ানজি ফুদুদু পুংথানা আর ওয়ানজি বুসা জায়গা আমি তাদের বিরুদ্ধে বলছি না আমাদের মন্ত্রীদের দোষ আমাদের অধিকার সরকার কাইরা নিচে আকগ্ন সাংসাও অনেক ওয়ানজি চংমানো
অনিমেষ বাবু বাঙালিদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছেন, আমি বক্তৃতা করছি না বাঙালিদের বিরুদ্ধে। বাঙালির জায়গায় থাকবে, ট্রাইবেলের জায়গায় থাকবে। আমি অধিকার শেখে নংওয়ানজি রাজা চাকা নিন বিরুদ্ধে মা সানায় নংওয়ানজি বন্যিন অধিকার আং শেখেই না খায় অনিমেষ বাবুকেও তো কেউ ছাড়বে না। তিনি যখন রিয়াং রোগ বুঝছে 45,000 রিয়াং বড় মিজোরাম নি যখন ত্রিপুরা ফাইমা হাপাইকা তাঙ্গি হাপাইকা বুকুম গিটিং যে মারে লাইবলে মিজোরাম বুকুম গিটিং রিয়াং রোগ বুকুম গিটিং जों देबरमा रब बुकुम गिटिं तांगि बुकुम गिटिं मा नांलाय कारण आरो रियां रगनो मिजोरक सावारे रियां तमिनक ताम खायनाय मिजुम थांदि मिजु कक सोंदि मिजु हायकि खनाय रादि मिजु सेमांनाय नरक बर' रियां बा चरनजय रियां बा बर' मिजु गसिसिनायबा आरो थेमरां रियां करिदि बारखायबा दातिखलाय त्वाग नों फायला हंग्र नि तांनाय खातारो फायदि हाजा फायसि दे हायसे गार्डिं मे थास थांनि याखा चसलनाय सबराग लायखे और फानपाया खारमा फायखे खार पाय और ताम खायगा सीपीएम रोग 1997 नि सिमी रियां रगनो चबय आरो पिंजरा बिसिं चब सिमाय गायते ओ बोरै चाराय फायनाय रोगसे नायको दे आइ गान तंगले कैसा हा मादु नायको दे न आ बोरै चाराय फायनाय रोगसे 23 বছর আগে আপসা গলে তিনি খাবো रोगसे गुरु रोग हजागिरि डान्स रि तंगमा खायते आरो बंगे गीत छुकरै खाली रेशन नि माइरुं चादि आर दाल चादि वाक बाहान मासालिया बुनबाहान मासालिया कारो आं हाय बुनबाहान थगजांनाय वाक बाहान थगजांनाय तिनि गुरु रोग बतंगले सयजनिया थाङै सामनि पुकुरनि थाङै आरमथार रिखा आ खक चाजागि चाफुरकाय समस्त रियां आरो जे शरणार्थी कैम्प तंगनायरो ताराचु बरक शिকক आरो शिকক बन्नोंसि सनामलै बरक तानि जे बरक राथार चाय गां हाय बरका शरणार्थी कैम्प तंखाय आं गत्तेबो दागा दिखाय जाखामु हायते आरो आं केवरो माइरुं बाय दालसिमी चाय दंनै 23 বছর नोंआनो कोनो अधिकार रिलिया सीपीएम सरकार कोनो कक सालिया 23 বছর শুধু राजनीति थंका रेशन तुका रेशनबो खाइग्लाय जानाय दं त्रिपुरा सरकारनि आरो अफिसार रिखाबले यांगो 3.5 केजी फायगा आधा केजी खाइग्लाय नारनाय बिस्कुट 10 पैकेट फायगे 2 पैकेट खाइग्लाय नारनाय बसा बाजारआ माइरुं फालि बस 3 नक तां दखायते सीपीएम दुर्नीति खायना जत्त जागान मान बरफ तुथि रेकाय तुबुर पर्यन्त ट्राक ड्राइवर नो सामा खनावा लागि কত বার হইছে 1200 200 টাকা আমার দিয়া লয় ভাতিজা বড় তুই তুই ফাইনান্সে 200 টাকা রাংসাও সিপিএম রাখাইছে থাঙ্গাব না ভাই 25 বছর শুধু বিরোধী খাইনিনো বুও তগো নির্বাচন পাইখায় ওয়াকলানির আধার চাও নুখা হইছে সিপিএম শাসন তংমালাংলিয়া সিপিএম বাই সিপিএম ন সাজাগলিয়া সিপিএম রকমান আগে অরো বুকুক বিশ্ব প্রতিবেদন ছালাই হইছে বিজয় দেব বর্মন না সিপিএম নি নেতা तार नंबर 5.5 माइल का 4.5 माइल नक तांफैगा बहायते हाँ अरन फाइगा बंबो टिकी माली आइते आपनो तो विजय देवर मांगे विजय रांखल बाय लाइनाय साल आइता आइते जेदिके विजय बाबू थांग आज आगाखैते जाब्रा फलते बम माली आइते ताव मा बम्बाई खनाबले जोंहा जुगब साव बरं दुसिया पार्टिंग दुस्तंगो आ विजय बाबू नो तिनि आन दल फाइगे बबो जातिन हामजा दिन बक्तिदार नै आर सीपीएम दंगाके बसानाय जाति पार्टी करी चिनका पार्टी से पार्टी जारा बुटिया नक सब दे बंगनि वाग राधार दे लामा कासुई बुद्धि आइनले सीपीएम नीति मानिक सरकार कत बছর चालांका 20 বছর मुख्यमंत्री खायका ताम खायका निन बरं बागाय एडीसीओ राधा चरण देबबर्मा न आचुक बिखा रंजित देबबर्मा नाचुक बिखा ताक जेहेतु एडीसी निर्वाचन फाइ दङ आरो सीपीएम रक सिरिं बिसिं मीटिंग खाइले बरको फानपाइमा जागाखे बरको नेता 2 डजन 3 डजन आगिया नेतार जखन मंत्री दंखु तिप्रा बुलुंग फाइ आइছে तावखौ सिगां राधा चरण नगुर बाबू सीमा करे যত प्राक्तन मंत्री चेयरमैन वाइस चेयरमैन एक नागारे थांगे 100 জন বড় বেন বক্তৃতার লাই জাগাইছে आ বড় एडीसी যখন ক্ষমতা আছে পুরো একটা ব্রিজ স্নান ক্লাংলিয়ার একটা নক টাং ক্লাংলিয়া নক ফুনুক দিয়েছে
এডিসি নি রাংবাই অরো একটা নক তাংজা খানো ফুনুক দাংলা নুজ্ঞান পাড়া রগবান কামিয়াং চ্যালেঞ্জু সিপিএম এডিসি থেকে একটা বান খুর রেখা কাইসা পুকুর খুর কানো ফুনুক দে কোনো হিসাব করে চীন বড় খালি রাজ্য সরকার কক মাংসাও রাজ্য সরকারও যেমন ক্ষমতা এডিসিন বাগি বা আলাদা রাং ফাইজাক 31% রাং চীন বরং বাগি বিয়ান থাং খ্লাইলাংলি আইছে রাধাচরণ দেববর্মা বক্তৃতা রেখাই সাও जों खायका अनेक खायका বড় খাইকা বা বড় খাইকা নি রাধাচরণ দেববর্মানি नों একটা কামন সামুন তাংলাংখা দিপ্রাসার 33 বছর বানানা নাংয়ে नों খাইমা কংলে ওরা 18 মুরা লামাও চিনি বড় লোক বুড়ি বুসা বুসা রোগ মুয়া চপা চপা তুই ফালমান নুক আইছে আর সে দাম খাইলে আন মাসাগা আর আন লগি ফাইনাই রোগ সালচা পাই বুসে 50 টাকা আন লগি হিমনাই সাও স্যার 40 কে মান মো আগে তো আর দূর অমর মোবাইসে বুই পা পাইনো পা পাইয়া সাল হাত তো গাই হ্যাঁ মনদা ওয়াক বাহান 400 জায়গা 350 হইবনি হিম মসাঙ্গু মুয়া মথা গাইছা 50 টাকা মনো 40 টাকা বাই দরকার কই তিসানি মাপান আ বড় বাগি তিনি রাধাচরণ সং দোকান সেট টাংলাং মা খামু ওয়াতেই নকবার পুরো দোকান বিমান না মতো ব্যবস্থা খাইলাং মা খামু কিচ্ছু করে 10 কে ভাইকে গনাং নাই দে আইজিএম হাসপাতাল কেবো থাং দকাই গানাও মাকাম তো স্কুল মাত তো সমস্ত মাত স্টেডিয়াম খাইয়ে স্টেডিয়াম বিশিগকে যতন দোকান খাই বেকা আ 10 তিনি যতন লাখপতি কারণ ডেইলি যদি 2500 3000 লাখ খাই উগাই পেপসি ফালো নিনি কোয়াই দোকান দো আরো থাকি গ্লাভস সাপায় মাস্ক ফালো কত কিছু আরো ফালে বিনি 2000 3000 ডেইলি লাভ উঠো তাম সরকারি চাকরি নাংলা আস্তাবল ময়দান আরো স্টেডিয়াম তাংরি আরো দোকান তিনি আইছে টুপি ফালো জুতা ফালো আরো হোটেল খুলক রেখা মাইচাও বই হাজার হাজার ইনকাম গো তাঙি নং রাধাচরণ দেববর্মা সর চিনি 18 মুরানি যে লামাও আয়াংবু দোকান ইয়াংবু দোকান ভাইকি চানাইছে जों मिसिबुन थामायगा जों मुसाहाइन थामायगाचे बलं बाय वाक टक उनबाय सिनि सलाय लायै राबार बुफां बाय सलाय लायै ताकु रक जों ते उन्नति मिया चिनिबो नांनाय जों सुना रुपा मा सिनिनाय चाकरी मा सिनिनाय अनेक जुबक चेराय दङ बिए पास खाय चाकरी बालिया आ जुबक 2018 নির্বাচনের আগে বিজেপি র কাইসা ভিশন ডকুমেন্ট নাগামু ভিশন ডকুমেন্ট রেখাইছে আর ভিশন ডকুমেন্ট বক্তাম সাগা গড়ে গড়ে চাকরি দিমু ও থাজিং দারো বিদেনা রতীশ বাবু সামানি মিস কল দিলেই চাকরি পাইব মিস কল রুয় আংলা অনেক বড় মিস কল রি মানে আনু ফুনছে খাইয়া চাকরি লে তুরে থাক আং তারপর নিমেশ দেববর্মা খরচা বড় আং নাংজাগিনো মিস কল রেখায় রিয়া হইছে উলো সঙ্গে আং ভাইও ननो 3 बार आं मिस कल गातां नगान कल रियाला बेलाय बेलाय दरकार नों खाय नों तक्ता निसा माने आं ते बेलाय दरकार नगान समा खैनै तबु मिस कल बाय कल बैक फांसा खाइया बर कारो से जुबक रगनो सुनील देवदर जदि भाई साबायकाय अरे आपको क्या चाहिए सबको नौकरी दे देंगे मिस कॉल दे दीजिए हो जाएगा नौकरी आ मोबाइल ताबुके ये उपभोक्ता अभी नहीं है हमसे साला कंधा फिक्स करी का है अब उसे आसिन से करी का है और आप बड़ो ब्रो अब आ कि तो थोक करने बेकार रोग नो अब बेकार रोग आप उनके चौंक खत्म हो आइन पीडी मा तो नहीं एनसीडी मा तो नहीं आनो सागो मामा ताकते मदल खाई लिया ताक साकरी से नागरा नहीं आप तो परिवर्तन मा तुकरा नहीं तार परेन नहीं ताका सुनो भाई ना परिवर्तन तुई ताम खा मामा फोन नंबर किस क्रिका बोलता क्रिका फोन नंबर आरा सुनील देवधर बड़ो क्रिका आसाम ने फाइनेंस मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा हिमंत जी मैं आपको बोल रहा हूँ दिल्ली जाने से आपको मिलता हूँ गुवाहाटी जाने से आपको मिलते रहता हूँ लेकिन आप त्रिपुरा में आइए त्रिपुरा में आके कुछ बोलिए आप आगे हिमंत बिश्व शर्मा विधानसभा निर्वाचन आगे छाप बिन के पुसलाई करा आसाम इस बार हम 6 लाख बेकार तुम नौकरी दे देंगे 6 लाख बेकार नो सरकार फाइकाय चाकरी ना फुलवा गानु सें टीवी इंटरव्यू सुंगो राइजिंग त्रिपुरा व खनाबो आं किंतु
নিউজ ভ্যানগার্ড চ্যানেল বা লাইভ গো নাই দিনর খনা নয়টাও রেবতী ত্রিপুরাও নিনে দেবরমা ডিবেট খাইনাই নিউজ ভ্যানগার্ড চ্যানেলও নর মোবাইলও নাইমান নাই যারা টিভি তঙ্গে টিভি নাই দি আরো বড় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তাম সাবা বাবু যে চাকরিনি মায় হাঙ্কায় এমন পরিস্থিতি তৈরি খাইনি দিয়ে जों ग्राम ग्राम फाइनल थानी बक्तृता फारि मायां थानानि कानो आ टक शो सिंगो राइजिं त्रिपुराव जनिमेश बाबू बीजेपी सरकार 33 मास थांगा बड़ की उन्नयन खाखाइखा आं सोंगा आरो भाई बाद्रिदे आको जे हिमন্ত বিশ্ব शर्मा 6 लाख बेकार चाकरी ना माने তিনি টানবো ত্রিপুরা ফাইয়া উন্নয়ন বা চাকরিরই তোকে তো ত্রিপুরা নুখাং লেবনো না আপনি ঠিক বলেছেন ঠিক জাগানি आं सागा निउज नि कक बाद्रिदि नोंबो तो सरकार चाकरी माखै नोंबो हरो 3000 टाका बायानो प्रश्न सों दंखाया ता ना नोंबो चाकरी माखौ रे रिखाइছে कक्रै আর বড় সানাই সব সময় বিপ্লব দেব তাগি পুইলা প্রথম বছর মুখ্যমন্ত্রী পূর্ণ মুইতু তংনা দিল্লি থাংবাইকে ছাপায়ও ভারতনি উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী 1300 কোটি টাকা আমাকে দিয়েছেন আমি ধন্যবাদ জানাই আরে দিল্লি থাকায় রামতুই ভাই দিল্লি থানায় ছাপাই নাই স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে 2200 কোটি টাকা পেয়েছি उनको सम्मान करता हूं वो तो वांजीफानो को वांजी लोग माया देन ना नाटक देखाয় परंतु রকনি সে কম আছে সাবলে গো परंतु আমি দেখা করেছি রকনি সে উল্টা আর দিল্লি থানায় রামতুই ভাইও ইয়াকে মুনসাপা সামনু গিয়া जों हाइना तारक যখন টিভিও নুকজাগি চিখা উসগানবো 1200 কোটি উসগানবো 2200 কোটি টাকা তো কাজ তো আমরা দেখি না আপনাকে তাকাবো বন্ধন থাকাইতে তাবকেও সেখান বিপ্লব দেব সাও ত্রিপুরার জন্য কুছ করনে কা মন করে আমার কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার টাকা পাঠায় না চাই না কাজ সরকার হ্যাঁ বুয়াবাইন সাও বিপ্লব দেব খায় বেশি বুদ্ধি গৃহ যাচ্ছে বলছে বাচ্চা সালাই বতংখাইনো ত্রিপুরা সারন গাহাম তাম গাহাম গাবা বতং হইছে নিন লামা যত টাকা করুন থামাইকা হ্যাঁ নিনর মুনসাপা লিয়া বেকার একটা চাকরি মান লিয়া চ্যালেঞ্জ খাইজাবলে নং নুখনাও সঙ্গ তামো সোমেন সরকার দাম নি আমেরিকা আসুক আসুক সপ্রাগো বাবু আইছে দেনি রবিবার খায় কোন সময়কে টি শার্ট রকচুমজা খানাই থক মিলি খালি দাম দেবো বিনা কম সাংঘাতিক আইছে 23000 যদি চাকরি দিত খায় ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী সবাইছে মুখ্যমন্ত্রী যে মুখ্যমন্ত্রী সবাইছে মূর্খ নং যদি 23000 বর্গ চাকরি তো খায় কোথায় আ কাগজ পুনুতে কাগজপত্র পুনুতে আইতে আমবাসান কম ছামলে পৌঁছান তো আমবাসানি একজন বুড়া বুড়িচনি বাতা মাইয়া 1500 টাকা 1000 টাকা মানাও পর্যন্ত 52000 বরগনি বুড়া বাতা সমস্ত শেষ করে বিপ্লব দেব আবন্দানোর কাম লাই তো আবরণ দিছেন বুটবার নাই আর জনজাতি বুট চা খাই যারা খালি বুট বুসানেন কয়জন বুন খুইমানলে সার সঙ্গীত আত্মীয় স্বজন রকম বুন খুগাই চাজা জ্ঞান নেছে নির্বাচন থাইগা তো আফলকে চেকলাই নেই আ জনজাতি মোর্চার বক্তাম ওর বিপ্লব দেব দা বুট থাইগাবলে নং ওর অ্যাক্সিডেন্ট চিন দিগাম লাভলো ও ফায়ার সার্ভিস নি গাড়ি তাংবো হেলিকপ্টার বুকা থাঙ্গা তখন তোমা খাইনে হিংলাই খাবলে সমস্ত জনজাতি মোর্চা নি বখরক নং ফায়ার আমবাসাসে মিটিং খাইলি চুয়াত্তাং আগরতলা খাইমালি আবো না 10 বইতে হুমকি জাকা না বিপ্লব দেব তুই দা আরো আলাদাভাবে থপ ফুলাইনেন কোনো ব্যবস্থা খাইগা আবলা আনছিয়া বং জনজাতি মোর্চানি মিটিং নং আমবাসাও নই আং মুখ খাইছে আর হেলিকপ্টার হর নাং থিগামন বিপ্লব আসবাইছে তাঙ্গ থিগামো আসি আর জনজাতি মোর্চারং সিন্দে যে বিজেপি নি 33 মাস সরকারও তামো খাইগানোর বেকার বাগি তাম খাইগানোর কৃষক বাগি তাম খাইকা করিরং বাগি তাম খাইকা 10323 জন বিশিং চাকরি থাকনাই খরচ আসলে তংনাও রাইছে নিশ্চয়ই তংনা তংর নম্বর আমি বড় তঙ্গ আরে তাম অপরাধ খাইকা বড় বিজেপি যে সাও নগ চাকরি নাই এক বিজেপি সরকার ভাই 10323 জন চাকরি তাপাই শেষ করি খাইছে উসগাঙ্গ সাবরুম্ব খরচ চিন বরণ আত্মহত্যা খাই ঠিক তাম খাই দিবা হ্যাঁ
উত্তম ত্রিপুরা নিজে আত্মহত্যাকে ঠিকাতে কোনো লামা করে নोंआसो 9 বছর 10 বছর চাকরি খাইয়ে চাকরি থাংপাইকা তাতাম খাই চাসি নাই দিহি বসাইনি ও হর রিমা জাগাবনো মাংখর নহন্দে আ মাংখর থাঙ্গি ব থিনান বাগি ব পর্যন্ত আরো থাংক্লাই দংখাইছে তিনি এই অবস্থা বিজেপি সরকার ভাইয়ে আর পুরো বুঝছেন জনজাতি মোর্চা কেবল আইপিএফটি ইউথ কেবল আইপিএফটি বুড়ি বদল নে খাইলাইয়ে কতর কতর বক্তৃতা লাইতাম খাইনাই তাকু সাবনি তামখা সাবো তাম মানখা এক বিশ্বজিৎ দেববর্মা থিমানি কোনো জাস্টিস তত বুইয়ানো সাও বিশ্বজিৎ দেববর্মানি জাস্টিস সানেছেন মোমবাতি বা মুসংलाय কাবলে মনরে মন মুম পাই থাকা বিকু কোনো জাস্টিস খা হ্যাঁ ও যে বুথারনাই বরক আবো ত্রিপুরা রাজ্য বুড়ি দङ আবনো অর্ডার নাই বরক করে আ অর্ডার তিনি এনসি মেম্বার না দङনি এনসি মেম্বার সানা দङছ মন্ত্রিসভাও দङিয়া যদি তিনি পিনাকনাথ রমিয়া হাঙ্গাই পিনাকনাথ সহ যারা যে বড়গারো জড়িত আর মিজু কনভেনশন ইতামাবো ডক্টর পচা দেখাবো না ডক্টর পচাও আ পচানো যদি রমিয়া হাঙ্গাই जों सरकारों तंगियानि যদি সাকাই তিনি রমজা খামো একই পুলিশ ত্রিপুরানি মো পুলিশ মো টিএসআর কম কে থিবুম ফাদিরি সপরা কাইপিএফটি রং ও সিপিএম সরকার তংব্রো তিনি তাঙ্গিয়া টিএসআর নি লাথা তুইং থানা না আবংখা দাগিনাই রক পেরিয়া মন্ত্রিন বাগি চিনিস দুরগলাই দङ উলে নাইলে जों गारि काई दङ পুলিশ গার্ড দি দङ শুনো মন্ত্রী চাই দङ जों উলে নাইলে অনেক চিনি থানে তথ্য দङ जों তা ছায়া দিন ফাইনাই जों সানাই সিংহনি বাগি মাংস পাইমানি মাংস খাইলাই জানাই মন্ত্রী পর্যন্ত দङাই খমারিগলা নों পশুনি খাদ্য বরং খাদ্য তো চাও ন অনেক সিপাই জলানি খরচে রেঞ্জার চাও স্যার आं सोंगामो सिंह तांगे आनो नुगि पुस्लाइबो फलक माने ला सोंगनो बाहिदि फलकना दिन बागै 3.5 केजि फाइना सोंना मासाबा 7 लाख दा खाइले नेरा गलाइছে मार हो बड़ आगर तला मार हो सिंह मासर नों डिस्कवरी चैनल एनिमल चैनल रनुमानि अब चितारं नंनाबले खिसलां सिले वाखा गैसिदा केजि चानाय जाचबो 3.5 केजि बायदि बायदा बरं नुगि बुसलाय फलक मायन थागाता आबोनो से तिनी आइके खाइग्लै चालै मन्त्रि इंजागै जों जदि आइके तंथक तंकाय आनि जाति तामनाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल फैका खरक बुसु बरक बुजि ओ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल तामो अबके वानजि तु बुनाय अरो वानजिनो जागारि दि रि तं खाबले ताबु ते कोक साइमालियानो आ बिल फाइब्रु पर्यंत सब कोक सागाबा आईपीएफटी देसा महाराज को भी मैं बोल रहा हूँ महाराज जी आप भी ध्यान से सुनिए नो सीएबी बिल फुर लगिरिना आईन पीटीएन सिटी आगा ब्रेन सिटी नो एनआरसी नो समर्थन खाए केसना एनपीटी पार्टी विश्वजित त्रिपुरो निनी मोतीलाल काइबेन त्रिपुरो नो लगिरिना आईन पीटी তিনি ত্রিপুরা গনাঙ্গই সরকারনি বিরুদ্ধ খাইনান বাগি ত্রিপুরাসার যখন ওরই পরইঙ্গ সাতক পিতক খাইজাগো আপূর্ণ লগিনি নাই কিন্তু আইনপিটি পার্টি আইনপিটি ন পগৈ মহারাজ বুইবাই যদি কোনো ধরনের সমঝোতানি ব্যবস্থা খাইকাই মহারাজ কিন্তু নংবো বুঝি নাই হাইছে जों खोनाव आनो बड़ खरचा साव ता মহারাজ বা যতনো সে তুইবাই ঠকবাইছে যতনো মিশাল খাইনান কগলে न बुजियाको आनो बड़ खरचा सावो तुई बाई थगनो से महाराज के मिक्स खाइनान मुसुजानो पके सरकार चालक नै बाई सरकार चालक यारनो एक खाइनान नै आं सागाबो समबो तुई बाई तुई मिक्स लै मानो थग बाई थग मिक्स लै मानो तुई बाई थगले एक लगे मिक्स मै 33 मास सरकार चालक खानी जुबक रग एकटा चाकरी मानिया आनी एकजन फरेस्ट बेनिफिशियारि की चुमानिया आ पार्टी बाय आं तागे एक मांगनाय एडिसि दखल खाइनान बागे तामनायबा आन बरं आं ताम खाइमाननायबा महाराज नबो मा साउक जों खोनाव जों आइन पिडि पार्टी जखन साका थिं नाबले सारमो जों आइन पिडि पार्टी महाराज न साका हायदे महाराज
अ पार्टी वो नों ब पद ना हना मुचो नों CWC मेंबर देंना मुचो प्रेसिडेंट देंना मुचो ना एडवाइजरी चेयरमैन देंना मुचो जे पद नों हामजां मानी ट्लांगी थांदे महाराज नो चला पद जखन रिनान सेंका ते गुबुनी पार्टी रबो किन्तु ताक साइड दो चिनरो फाइ प्रेसिडेंट पद ना हारबाय ताकुरक जों मावान सुनाय राजानो जों सम्मान हो किन्तु राजाबो जों तै दुलै बमा सलिनाय महाराज नो असम्मान जों केबो खाया किन्तु महाराज नो जों अनुरोध खाय मानो दफा तिनि बिरमान मानजाक म दफानो तै दुलै चाबनाय किन्तु नोंसे नों मा चाबनाय महाराज फाइनाय 3 दिन परे आईएनपीडी नेतृत्व त्यावै सब आसुकनाय ताकुक रुमियो जों महाराज ने बुब्रु थानसांनाय जों गाय रेडी तिनी महाराज थानसांनाय तिनी रेडी 3 दिन परे जों 3 दिन रेडी महाराज नि नेतृत्व त्रिपुराओ বিরাট একটা পরিবর্তন তুলতো জনগণ থানসাংতো পলিটিক্যাল পার্টি থানসাংতো महाराज नो चिनि अल्टीमेट लीडर जों जतन मानि जों हिमलाय दंजावाय तिप्रा मथाबाय जों थांनो न दुखना जागा जागाव थाङै तिप्रा मथान प्रोग्राम दो जों बक्तब्य रुइ बरनो बुजो तिप्रा मथाबाय आईएनपीटी तिनि बांग्रा बाय बांग्रा मिली ओय कादे काद मिले मानि बांग्रा बाय बांग्रा मिली किन्तु जों प्रोग्राम खाइतो तिप्रा मथानि समस्त सामुंगा आईएनपीटी वेलकाम खायो बुइनिपाति वेलकाम दे खाया जों सिया अनेक दल दंगरो शिलंग थाङै बरक चुक्ति खाइका 6 बिघा आसुगै महाराज बाय किन्तु महाराज निया चुक्तिबद्ध न तिनी बरक मानिए 70 बछर कोनो लिडारशिप करे 70 बछर कोनो दल करे जे बदल दफान बागि कक सानायनि तिनी चिरिगै दं कुट थाङि जे दफानि हामग्रायनि लामा जों बुतुगै माननाय नरगरा आसुक दंनाय जुबक जारा शिक्षित नगवान सुद कोर्ट हाय फालतू जागा दंवाय दा मार्डार खाइजे रां रुमै मार्डार खाइयाने बेकसुर खालासों फैमान जागा आबों का कोर्ट कासाय कोर्टों का रां गोनां रंनि दिन आमी इंडियान पैनल कोर्ट जुडिशियारी समस्त सिस्टेम के सम्मान करेই বলছি जुडिशियारी सिस्टेमेर বিরুদ্ধে আমি বলছি না কিছু লোক দুর্নীতিগ্রস্ত বরং বিরুদ্ধে চাও কারণ তারু দিন ইউটিউব যদি নুগৈ কোর্টনি বিরুদ্ধে অনিমেষ দেবর্মা কক চাও আঙ্গ হাসি মানো আমি কোর্টের বিরুদ্ধে জুডিশিয়ারি সিস্টেমের বিরুদ্ধে বলছি না আং দুর্নীতিগ্রস্ত কিছু বরং বিরুদ্ধে সে কক চাইতে হয় কারণ আ বড় রংনগরব ফাই থকক নাই রিগ নাই কানি রিসাব সরৈ আর কোনো সলিউশন গ্রিকে কোনো বুট করে বুবরু সলিউশন ফাইনাই বাংলাদেশি সমস্ত বড় নুরুকলাই চিন্তানি ক্ষমতায়া ফার কাইছে আবো সলিউশন গাইতো আবো তো দংনবা নির্বাচন জিনি লাইছে ক্ষমতানি থাঙ্গা নাইগ্রায়া বড় হ্যাঁ নির্বাচন জিনি লাইমানি পরেছে ওয়াক তো রাথার জগ ন খুব সজ্জাগলাই দङ আর নন বুঝি ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট বিচার খাইয়র মহাকাই ত্রিপুরা রমনিন নর 10 খার্চি দিনি জন্য আসক সহজে শুধু লামা লামা কিছা স্লোগান লাইমা বাই সারা ত্রিপুরান বরফ থুম থুমই কুমলুঙ্গ নুয়াই হলো কিছা প্রোগ্রাম নর নাইনে দিন আম্বাসাও প্রোগ্রাম খাইগাই সারা ত্রিপুরান বরফ তুই ফাইনাই আরো বক্তৃতা লাইনাই বরফে বরং সেলুট লাইনাই বরফে বরং ইয়াথা খরব লাইনাই বরং নেতান সেনাই আহাইয়া দে গায়ে আসুদার সেনা আহাই নাই দে নি সালাইনাই এই ট্রেনিং দিলাইয়ে ত্রিপুরা রাজ্য 4-5 হাজার বড় আন্দোলন খাইমাবাই তারপর চিনি দফানি মানথাইছেন মানলা কত খালামনা দङ নংলাইন সাতুন নাঙ্কা পাইচানাবাড়ি বড় থাঙ্কা তে একদিন তেবো কাহামভাবে নির্বাচন জরা जों প্রোগ্রাম মা খাইনাই জাতি থানসা মাংনাই থানসানি মেসেজ नो जोंलांगे राजा बायनो जों थानसांना मुचुगो राजानि नेतृत्वनो जों दफा थानसांनाय आकर्म बुखाव जाबै दिनै सरकार जों नायकल याखाय दंमानि सरकारनि बिरुद्धे निर्वाचन जों मा थांनाय आबोनि बागै आमचायो कमिटि खादि प्रचार खायदि दफा बर' सिख्लक जाक दङा कक सालायदि बोरै रक बाहायनो गाति थांग्रो सामुं तांलायफोरो दै खगना थांग्रो नर सालायदि आइ कैसे दफा दिनै बुजाय फैनाय दाफोरखौ गोबां कक ते आं सालिया मोसो कक सावैनो
যত তাকুক তেই বুকুক চন্ন চিনি নেদারগ্ন কর্মীরগ্ন সবানি চিবাইয়া পারে আনি কগাঙ্গর মথাকছিনা আইন পিটি আয়োগ লক্ষ্য টিপ্রাদপ্পা আয়োগ লক্ষ্য